ଆଉ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣର राज्य कार्यालय 6:30 रे पहुंचे 6:30 रु 8:30 2 घंटा धरी एठी पार्टीर विधायक पार्टीर एमपी पार्टीर नेता मानक सहित एठी बैठक चलिबो एवं परवर्ती समय एठी तांको संगे डिनर हबो फोटो सेशन हबो तापर पुणी 8:30 रे पार्टी ऑफिस छाड़िबे। एथिरे पार्टीर समस्त विधायक समस्त एमपी कोर कमिटी सदस्य समस्त एठी रहबे तांको संगे। देखंतु निश्चित भाव में नरेंद्र मोदी जितेबाला ओडिशा को आसुचंती सबुबेले आपण देखिबे जे एठी जितेबाला हमर सरकार नथिला सेतेबाला भी ओडिशार विकास उपरे प्राधान्य मोदी जी दउतले। तेणु आज जितेबाला सरकार आसीची ओडिशा आहुरी किभଳି भाବରେ विकसित हेई पारिबो आउ कोन सुविधा ओडिशा को हेई पारिबो ये समस्त विषय नै कि चर्चा हबो आलोचना हबो। आमर जो जुगान्तकारी पदक्षेप आम एठी नेइछु धरा जो धानर मूल्य को आम 3100 टंका वृद्धि करिचे 800 टंका इनपुट सब्सिडी दउचे सुभद्रा योजना करिचे बाकी और बहुत गुडे योजना हेछि। आम आशा करूछु जे समस्त योजना उपरे निश्चित भाव में चर्चा आलोचना हबो किभଳି भाव में आहुरी विकसित ओडिशा हबो भारत संगे ताल देकर चलिबो। ये समस्त विषय आम आशा करूछु एभଳି किछि उन्नयनमूलक कार्य को लेकर चर्चा आलोचना निश्चित भाव में जहाँ जहाँ सब थिला समस्त विषय चर्चा आलोचना 2 घंटा धरी विशेष भाव में हम सांगठनिक चर्चा किछि हबो कि सेटा देखिबा आमे तो भाबुछु एति कथा हबो। सांगठनिक निर्वाचन तो आगामी दिन रे अछि हमर जनवरी मासरे राज्यर निर्वाचन अछि एबे हमर सब जगह बूथ कमिटी निर्वाचन चलीछि मास 30 तारिख रे सरीबो। तेणु आमर निर्वाचन जो प्रक्रिया चली जनवरी पर्यंत चलो ओडिशा रे जनवरी पर पुणी केंद्रीय निर्वाचन हम तो सी तो गोटे विषय अलरेडी चली तेणु आम आशा करुचु जे विभिन्न मुख्यतः भाव में ओडिशार उन्नति भारत साथी ओडिशा केमती पाद मिले चलो आहुरी आगू को जीव भावुँ ये सब विषय चर्चा आलोचना नहीं से भली किसी ना यहाँ पूरा कम्प्लीटली पार्टीर बैठक अच्छी आ विभिन्न स्थान रे तांको विभिन्न लोक माने स्वागत करिवे पार्टी ऑफिस रे स्वागत करिवे जो फेलिसिटेशन हो सेठी मते स्वागत करिवे एयरपोर्ट रे स्वागत करिवे पाखापाखी आपणकर 6टी स्थान रे रिसीव सी उपरे तांको पाखापाखी 150 लोक विभिन्न स्थान रे तांको व्यक्तिगत भाव में स्वागत करिवे। प्रधानमंत्री 3 दिन ओडिशा रे रहिबा डबल इंजिन सरकार ओडिशा को फोकस करबो अपॉर्चुनिटी ओडिशा पई संगठन कथा कोनतो दल कोनतो बा सरकार को पई निश्चित भाव में आपण देखंतु मु कहली आपण गोटे कथा जे सरकार एठी नथिला बेले भी ओडिशा को प्राधान्य दे जाउथला रेल क्षेत्र में अधिका पैसा कथा कहतु स्थलपथ कथा कहतु विभिन्न क्षेत्र में भारत सरकार सबुबले ओडिशा को अग्राधिकार देइछन्ते एबे जेहेतु डबल इंजिन सरकार अछि आहुरी अग्राधिकार मिलिबो से विषय ने कि चर्चा आलोचना मध्ये हो साहांकर किछ प्रोग्राम हो कि पार्टी रे वर्तमान सुधा किछ सूचना आसे। तो भारतीय जनता पार्टी नेता श्रीयुत गोलोक महापात्र प्रतिक्रिया किभଳି भाବରେ आसंता काली जेतले प्रधानमंत्री पहुंचबे किभଳି तांको स्वागत करा जिवो पार्टी ऑफिस रे तांकर तमाम कार्यक्रम कौन रहिबो केउ केउ माने जोग देबे एवं को को दिग को लेकरी फोकस करा जिवो बा प्राधान्य दिया जिवो आलोचना रे प्रधानमंत्रींकर से बाबद रे विस्तृत सूचना में नौथुलु गणमाध्यम प्रतिनिधि मानको से सूचना दौतरे। रश्मि रंजन आम सहयोगी उपस्थित अच्छा लाइव अधिक अपडेट देवाई गोलोक महापात्र प्रतिक्रिया आम शुणिपारू भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यालय केमती प्रस्तुति रही किभଳି भाव में उत्साह रही आसंता काली प्रधानमंत्री जेहेतु आसुचंती 3 दिन प्रधानमंत्री गस्त और किसी समय से पार्टीर वरिष्ठ अधिकारी जो मैंने रही नेता जो मैंने रही सांसद मंत्री एम सहित समस्त सदस्यों सहित कोर कमिटर सदस्यों सहित आलोचना करेंगे विस्तृत सूचना रश्मि रंजन बाबद कौन आपन पाखे देखंतु जे जो भली भाव में आप शुणुले जे पार्टीर जो कार्यकर्ता कहते जो भली भाव में आसंता काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनिया ओडिशा गस्त ये बोधे एक हिस्ट्री बोली आमे कहि परिबा कारण आगुरु केबे 3 दिन आसी ओडिशा रे रहिबा ये बोधे एक प्रथम घटना तबे ता सहित इठी जो पार्टीर कार्यकर्ता सहित आलोचना करिवे एमपी एमएलए मान सहित आलोचना करिवे जो माने कोर कमिटी जो सदस्य माने अछंती तांका सहित आलोचना करिवे ये तमाम कथा को लेकिन प्रधानमंत्री मोटामोटी भाव में ओडिशा पर गोटे तांकर फोकस रहिछ बोली कहै जाय परिबो। तबे ए बाबद में अधिक आलोचना करबा मो सहित अछंती गोलोक बाबू मु आपन ठाउटी अधिक जानिया पई चाहिबी कारण प्रधानमंत्री ये जो गस्त एवं ता सहित आपण देखुते गृह मंत्री मध्ये आसुचंती डीजी सम्मेलन में जोग दउचंती पार्टी कार्यालय को जो आसीबे काली जते बेले आसी पहुंचबे आपण कहउतले 6:30 ठीक आसी पहुंचबे इठी की प्रकार कार्य
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହବ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାରେ ଆସିକି 3 ଦିନ ରହିବା ହେଇନଥିଲା। 3 ଦିନ ରହିବେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଡିଜି ମାନଙ୍କ ସହିତ କନଫରେନ୍ସ ହବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମ୍ବୋଧନ ତାଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛୁ ରାସ୍ତା ଯାକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେଠୁ ବାହାରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରୁ ବାହାରିକି ଠିକ 6:30 ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଦଳର ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, କୋର୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ପାର୍ଟିର ସିନିୟର ଲିଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଯାହାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି, ଆହୁରି କଣ କଲେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ କୋର୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଅନେକ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି, ଯୋଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ବାବଦରେ କିଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇସବୁ କଥା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଭିତର ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ କଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଭାରତର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ରହିବ। ପୁଣି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିନର କରିବେ, ଫଟୋ ସେସନ ବି ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯେ ପୂର୍ବୋଦୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ ରହୁଛି, ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜିତିବା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବା ପରେ ଇଏ 3 ଥର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଥର ବା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଧିକ ଫୋକସ ଏଥିପାଇଁ କରାହଉଛି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ 3 ଥର ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ 2014ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ନହେଲେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବିକାଶକୁ ଏଇଠୁ ସେ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ଯୋଉଟା ନିର୍ବାଚନରେ ଫଳ ଦେଲା। ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ପତନ ଦିନ ହେବ ସେଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତନ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ଭାରତର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ପୂର୍ବୋଦୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଉଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆସିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। এই জায়গায় পোডিয়ম হব ভবানী এবং তা সহিত এইঠারে ফটো সেসন হব এবং মো সহযোগী মো সন্তোষ কু কহিবি পুরা গেটর চিত্র দেখবে যে পটে দেই মোদি এন্ট্রি করবে এবং ই হচ্ছে ফ্রন্ট গেট এবং ব্যাক সাইড রে আপন দেখিপারিবে যে যোটি ব্যাক সাইড রে আপন দেখিবে মন্ত্রী মানে হুঁতু এমএলএ হুঁতু এমপি হুঁতু কিংবা যে মানে কোর কমিটির সদস্য মানে সেমানে পছপট অর্থাৎ পার্টির যে কার্যালয় অছি তার ব্যাক সাইড রে সেই পট দেই হি সেমানে ভিতরকু এন্ট্রি করবে এবং তাপরে মু আউটে চিত্র দেখা পাই চাইবি আপন দেখন্তু जो पटे जो चेयर भुआ चली भीतर जो चित्र आप देखुं जो कॉन्फ्रेंस हॉल अच्छी से ही मीटिंग करेंगे अर्थात से ही आलोचना करेंगे से एसपीजी पूरा जो कमांडर मान अच्छा कब्जा बर्तमान पार्टी कार्यालय रही राज्य बीजेपी कार्यालय दृश्य आप देखुं कौठे प्रधानमंत्री पहुंचे क्यों एंट्री को बाट दे एंट्री करेंगे तमाम व्यवस्था केमती रही राज्य बीजेपी नेता भितर किभली भाव में उत्साह परिलक्षित होती प्रधानमंत्री सीधासख आलोचना करेंगे जदिव निर्दिष्ट भाव में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी नेता और जो मैंने सांसद रही एमएलए रही सहित कौन आलोचना करेंगे जदिव ताहा सविशेष तथ्य सामना को आसी ना किंतु किसी गुरुत्वपूर्ण दिग को लेकर प्रधानमंत्री मान सहित आलोचना करार कार्यक्रम रही तमाम खबर उपर नजर भी रहिबो आगो को खबर अभियान को बढ़ाइबा।